हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। নমস্কার স্টুডেন্টস, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সো ফার্স্ট অফ ऑल वी आर मेकिंग द बेसिक आउटलाइन ऑफ द बर्ड। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बेसिक आउटलाइन जो है वो बना ले रहे हैं। তো আমরা দেখুন সবার আগে বেসিক আউটলাইন যেটা আছে সেটা আমরা তৈরি করে নিচ্ছি। So friends, this is going to be a long tutorial, okay? Because let me warn you, this is not a very simple drawing, okay? This is actually a very complicated drawing, like drawing the the feathers. The texture of the feathers is very tough using oil pastel. That is why I'll go into deep detailing, okay? And that's why it will take little bit of time. And trust me, when you draw this on your own, it's going to take a lot more time than what you see out here, okay? So I'm using the flesh tint out here. I'll explain the reason why I used flesh tint first, okay? So दोस्तों, ये एक लंबा ट्यूटोरियल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि ये पेंटिंग मतलब ये जो ड्राइंग जो है ये बिल्कुल भी आसान ड्राइंग नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि ऑयल पेस्टल से अगर आप फेदर्स ड्रॉ करना चाहोगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए मैं कोशिश करूँगा, मतलब मैंने यहाँ पे इन डेप्थ आपको सिखाने की मैंने कोशिश की है। तो इसीलिए ट्यूटोरियल बहुत लंबा होने वाला है। तो বন্ধুগণ, এই টিউটোরিয়ালটা কিন্তু যথেষ্ট লম্বা হতে চলেছে, কারণ কি এই ড্রয়িংটা একদমই কিন্তু মানে কি বলবো যে মানে একটু কমপ্লিকেটেড টাইপের কিন্তু ড্রয়িং, ঠিক আছে? কেন কি অয়েল প্যাস্টেল দিয়ে আপনি যখনই ফেদার ড্র করতে যাবেন জিনিসটা কিন্তু খুব একটা ইজি হবে না, যার জন্য আমি জিনিসটা ইন ডেপথে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আর তাই জন্যই কিন্তু টিউটোরিয়ালটা এতটা লম্বা হয়েছে। So now you are seeing me adding colors to the various areas of the bird, okay? This step is not actually very important. The main important thing is that why I use the flesh tint first, because I want the flesh tint or this flesh tint color to show up when I scratch on the top of the top layer. Over the flesh tint I'll be giving many layers of different colors, but when I scratch them I want the flesh tint to show up. I hope I made myself clear. So that's the main reason of adding the flesh tint at first. And you'll see I have left many areas white as well. So the reason for it is that I want the flesh tint to show up in some of the areas. Not all the areas, okay? That's why I had left white areas as well. You can see me placing various colors that you can follow. That's not a huge part of the technique. You might already know how to give colors in various areas, right? But here is a thing, like when I'm applying various layers of colors over the flesh tint, not every color is getting blended properly, or not every color is forming a proper layer over the flesh tint. So that's why we'll be using the oil pastel heating technique out here, okay? If you are using soft oil pastel, then you might not need to heat it, but since I'm using Dom's oil pastel out here, it is medium soft,
so that's why heating will be important out here. Okay, तो दोस्तों देखिए, आप तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अलग अलग कलर्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अलग अलग कलर्स यूज़ करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये बात है कि अभी देखिए मैं यहाँ पे हीट करके मैं यहाँ पे देखिए दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हीटिंग टेक्निक आप ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व द हीटिंग टेक्निक आउट हियर। ओके বন্ধুগণ, আপনার হিটিং টেকনিকটা আপনারা অবজার্ভ করুন একটু। আমি কিভাবে জাস্ট সি আফটার হিটিং ইটস it's perfectly forming a layer. It's perfectly forming a layer over the flesh tint portion. You cannot see the flesh tint area, but the blue is now perfectly forming a layer over it. तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हीटिंग करने के बाद ब्लू का लेयर कितना अच्छे से बैठ रहा है। फ्लैश टिंट था नीचे तब उतना अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, लेकिन हीटिंग करके देने के बाद ही देखिए आप कितना अच्छा यहाँ पे लेयर बन रहा है। আপনারা দেখতে পাবেন যে হিট করে এখানে দেওয়ার পর কত ভালোভাবে কিন্তু এখানেও একটা লেয়ার ফর্ম করছে, যেটা ফ্লেশ টিন্টের সাথে উপরে ফার্স্ট লেয়ার যখন আমরা দিয়েছিলাম তখন কিন্তু এটা মিক্স হচ্ছিল না। तो दोस्तों मैं आपको जैसा बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे पहले आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे अलग अलग लेयर्स दे रहा हूँ, अलग अलग कलर्स कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने पहले फ्लैश टिंट क्यों दिया। तो मैंने फ्लैश टिंट पहले मतलब इसलिए दिया कि जब मैं स्क्रैच करूँ तो मैं चाहता हूँ कि फ्लैश टिंट दिखे स्क्रैचिंग के बाद, फ्लैश टिंट जो कलर है वो दिखे स्क्रैचिंग के बाद, इसलिए मैंने पहले वहाँ पे फ्लैश टिंट यूज़ किया, ठीक है। लेकिन मैंने देखिए किसी जगह पे वाइट भी छोड़ा है, तो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि हर जगह से फ्लैश टिंट फ्लैश ना हो स्क्रैच करने के बाद, कुछ कुछ एरियाज़ पे फ्लैश टिंट मतलब फ्लैश टिंट जो कलर है वो दिखाई दे, और यही जो कलर है वही मतलब फेदर का मेन पोर्शन भी होगा। मतलब फेदर्स का जो लाइट पोर्शंस है ये फ्लैश टिंट वाइट यही सब मिलके कम्बाइन होके वो कलर रेडी करेगा। तो বন্ধুগণ এখানে আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি বিভিন্ন এখানে কালার ইউজ করছি, হিটিং টেকনিক করেও দিলাম, আপনারা দেখতেই পেলেন। কিন্তু এখানে মেন ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এখানে ফ্ল্যাশ টিনটা আগে কেন ইউজ করেছিলাম ওটা আমরা একটু পরে আসবো। তার আগে আমরা এখানে দেখুন আমি এখানে ফেদারটা কিভাবে বানাচ্ছি, তৈরি কিভাবে করছি। So friends, check out how I am creating the feathers. This is the stroke and we have to repeat it like 1000 times. तो दोस्तों अभी आप लोग जो देख रहे हैं कि मैं टूथपिक से जो कर रहा हूँ यही टेक्निक है कि हम लोग यही टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग फेदर यूज़ करने के लिए, और इसको यही चीज़ आपको हज़ारों बार रिपीट करना पड़ेगा। तो বন্ধুগণ আপনারা দেখলেন যে আমি কিভাবে ফেদার্সের টেক্সচারটা তৈরি করলাম, আর এই স্টেপটাই কিন্তু আপনাকে হাজারবার রিপিট করতে হবে এই পেন্টিংয়ের জন্য। তো আমরা যেটা বলছিলাম যে মানে আমরা এখানে ফ্ল্যাশ টিন্টটা কেন ইউজ করেছি। তো আগে আমরা ফ্ল্যাশ টিন্টটা এই জন্য ইউজ করছিলাম কেন কি আমি চাইছিলাম যে আলাদা আলাদা রং দিয়ে দেওয়ার পর লেয়ারের পর লেয়ার যাওয়ার পর আমি যখন স্ক্র্যাচিং করব তখন যেন ভেতরের ফ্ল্যাশ টিন্ট কালারটা যখন ফেদারের যখন এই স্ট্রোকসগুলো দেবো তখন যেন ফ্ল্যাশ টিন্ট কালারটা যেন আমি দেখতে পাই, এই জন্যই কিন্তু মেনলি দেওয়া। আর যেই জায়গাগুলোতে আমি সাদা ছেড়ে দিয়েছিলাম, কেন ছেড়েছিলাম মানে আমি চাইছি কিছু কিছু এরিয়াস থেকে যখন আমি ফেদার্সগুলো তৈরি করব তখন যেন ফ্ল্যাশ টিন্ট কালারটাই যেন দেখা যায়, সেই জন্য আমি দিয়েছিলাম। সো ফ্রেন্ডস, নাও ইউ ক্যান সি মি ইউজিং আ পেন আউট হিয়ার। So this is not actually filled pen, it is actually empty. So I'm using just an empty pen to create the texture of the feathers over and over again, and I'm just combining it with you can say toothpick and the amount of pressure. For you can already understand like the areas where I have
given the flesh tint first. If you use lot of pressure and give a stroke using the pen or the toothpick, you will be able to see a lot of the flesh tint color coming out in that area. However, if you apply less pressure, then you might see a very sharp feather stroke along with the bluish stroke combined. That's what it will give the realistic look. Remember, we are going for the realistic look out here. So that's why for things to look realistic, we have to focus on minute detailing. ओके तो दोस्तों, अभी देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग कलर दे रहा हूँ. देखिए मैं कुछ जगह पे ये जो पेन से मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक्चुअली ये पेन भरा हुआ नहीं है, खाली पेन है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पेन से मैं फेदर्स को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और फेदर्स का जो टेक्सचर है वो मैं ला रहा हूँ. तो आप सोच सकते हो कि जब मैंने बेस में जब वो फ्लैश टिंट कलर जो वो दिया था, अभी उसके ऊपर सारे लेयर्स बन चुके हैं. तो मैं उस पेन से या फिर टूथपिक से जब दबा के, मतलब प्रेशर ज़्यादा करके मैं जब कोई स्ट्रोक्स दूंगा, तो क्या होगा, बहुत सारा एरिया फ्लैश टिंट का दिखेगा, है ना. तो फेदर का जो पोर्शन है वो क्रिएट कैसे होगा, फ्लैश टिंट से. फ्लैश टिंट का जो स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक देने के बाद नीचे का जो बेस जब हमने जो कलर यूज़ किया था वो दिखाई देगा. लेकिन अब आप ये सोचो कि अगर आप प्रेशर घटा दो, ठीक है ना, प्रेशर घटा के आप जैसे ही एक स्ट्रोक दोगे ना, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा लेयर तो ऊपर का उठेगा नहीं. तो दोनों कंबाइन होके, मतलब नीचे का जो बेस लेयर है वो और ऊपर का ब्लू, पिंक या फिर जो भी कलर है वो मिक्स होके आपको एक टेक्सचर फेदर का दिखेगा, मतलब एक स्ट्रोक दिखेगा. मतलब आप एक स्ट्रोक कंसिडर करो, उसी को तो हम लोग यहाँ पे 1000 बार रिपीट कर रहे हैं ना. तो अभी आप ये दिमाग में रखो कि हम लोग रियलिस्टिक अप्रोच कर रहे हैं, कि हम लोग को रियलिस्टिक बनाना है. तो अगर रियलिस्टिक बनाना है तो हम लोग को ईच एंड एवरी डिटेलिंग पे काम करना पड़ेगा. तो अगर डिटेलिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो कुछ फेदर्स डार्क वे में दिखेंगे, कुछ फेदर्स लाइट में दिखेंगे. इसीलिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और देखिए ये एक बर्ड है, इसके मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फेदर्स नहीं होंगे, तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है. सो फ्रेंड्स, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, that you have to keep the strokes of the feather very small, okay, because we are painting a bird out here, and this type of bird will not have a feather, a very long feather. It will have the the feather portions, small feathery portions. The feathers will be small, so your strokes must be small as well. Then only it will give the realistic feel. তো বন্ধুগণ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মাঝখানে একটু পেন ইউজ করছি, ঠিক আছে. তো এই পেনটা কিন্তু একদমই ভর্তি না, পুরোপুরি খালি পেন, ঠিক আছে. আমরা কি করছি পেনটা দিয়ে, তো আপনারা ভেবে দেখুন, একদম প্রথমে আমি ফ্ল্যাশ টিন্ট কালারটা ইউজ করেছিলাম, তার উপর দিয়ে আমরা এখন অনেক কটা আমরা লেয়ার আমরা এখানে বানিয়ে ফেলেছি, ঠিক আছে. তো এরপর আমরা যখনই পেনের প্রেশার বেশি রেখে যখনই আমরা স্ট্রোক দেবো না, তখনই আমরা যে বেসের যে আর কি ফ্ল্যাশ টিনটা আছে সেটা অনেকটা বেশিভাবে দেখতে পাবো. এরপর আপনি ভেবে দেখুন যে আপনি যদি প্রেশারটা যদি একটু কম করে আপনি যদি দেন স্ট্রোকসটা, তাহলে কি হবে, তাহলে একদম যে বেসের যে কালারটা আছে সেটার সাথে উপরের যে ব্লু হোক, পিঙ্ক হোক, অরেঞ্জ হোক, যাও আছে,
সব কিছু মিক্স হয়ে গিয়ে আপনি একটা ফেদারের টেক্সচার পাবেন। একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমরা এখানে রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রোচ মানে রিয়েলিস্টিক পেন্টিং আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি। তো আমাদের এভরি অ্যাসপেক্টকে আমাদের মাথায় রাখাটা খুব দরকার। আর এই যে আপনি কখনো ডার্ক স্ট্রোকস দিচ্ছেন, কখনো লাইট স্ট্রোকস দিচ্ছেন, এটা কম্বাইন করেই কিন্তু আপনার পুরো রিয়েলিস্টিক ইফেক্ট আসবে। এই জিনিসটাকেই আপনাকে হাজারবার রিপিট করতে হবে, হাজারবার রিপিট করতে হবে, তবে গিয়ে আপনি সেই রিয়েলিস্টিক ইফেক্টটা আপনি পাবেন। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এটা হচ্ছে একটা ছোট একটা পাখি বানাচ্ছেন, তো এইখানে আপনার ফেদারের সাইজ হিউজ হবে না, বিশাল বড় কিছু হবে না, আপনাকে স্ট্রোকস ছোটই রাখতে হবে, তবে গিয়ে কিন্তু আপনার সেই রিয়েলিস্টিক ইফেক্টটা আসবে। সো দ্য মেইন থিং ইজ দ্যাট you have to keep on repeating the steps, okay? So and it's not only the strokes that you have to concentrate on. Like suppose after giving some strokes of feathers, you suddenly realize that you might have used too much of strokes and you need to reduce them. At that time you can again apply another layer of color using the heating technique and do it over again, and that's what I actually did out here. So here I'm doing actually the eye of the bird and I used extra dark pencil basically of Staedtler 8B extra dark pencil. तो देखिए मैं यहाँ पे जो बर्ड का जो आई बना रहा हूँ वो मैंने Staedtler 8B extra dark pencil से बनाया है। তো আমি এখানে যে পাখির চোখটা বানাচ্ছি সেটা আমি Staedtler 8B এক্সট্রা ডার্ক পেন্সিল দিয়ে করেছি, আর যে वाइटটা আছে সেটা আমি जस्ट वाइट पेन দিয়ে করেছি। तो मैंने जो वाइट वाला जो पोर्शन है वो वाला मैंने यहाँ पे वाइट पेन से किया है। आई यूज वाइट पेन टू डू द वाइट एरियाज। सो हियर द वाइट पेन विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक इट विल रिप्रेजेंट सम ऑफ द brightest area, so you have to be careful with that also. Like if you make it too bright then the outside colors might seem little bit dull, so you have to be careful while using the white. तो देखिए यहाँ पे जो white pen जो है वो भी एक important role play करेगा, क्योंकि सोचिए वो जो white जो है ना वो सबसे मतलब brightest जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट दे दोगे तो हो सकता है कि जो आसपास के जो कलर्स है वो सब डल लगने लगे, ঠিক আছে? সো তো আপনারা এখানে হোয়াইট পেনটা যে আমি ইউজ করেছি, এখানে হোয়াইট পেনটাও কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে। হোয়াইট পেন এখানে সব থেকে যেগুলো মানে আর কি ব্রাইটেস্ট এরিয়া সেই জায়গাগুলোকে বোঝাবে। এরপর যদি আপনি ধরুন বেশি যদি হোয়াইট ইউজ করে ফেলেন তাহলে হতে পারে যে আশেপাশের যে এরিয়াগুলো আছে বা আশেপাশের যে কালারগুলো আছে সেইগুলোকে ফিকাসা মনে হতে পারে, ফ্যাকসা মনে হতেই পারে। সেই জন্য আপনাকে ওটা কেয়ারফুলি ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? এখানে দেখুন মাঝখানে কিছু কিছু খুব ছোট ছোট কালার্স ইউজ করেছি, যেমন কি যে পাখির যে ঠোঁটটা আছে তার সেন্টারটায় আমি ফ্লেশ টিন্টও দিয়েছিলাম, অকার ইয়েলো আবার একটুখানি দিয়েছিলাম, দেন সাথে আমি ব্ল্যাকের শেডটা দিয়েছি। পুরোপুরি ব্ল্যাক করে দিলে তার উপরে যদি কোনো রিফ্লেকশন না থাকে তখন সেটা ডাল লাগে, ওকে? তো সো actually I've used some small colors in some of the areas, okay? Like in the big portion I used light orange and some ochre, flesh tint and some ochre yellow as well, and after that I gave the black effect. If you make anything completely black then it will look dull. That's why you should always avoid using completely black in some areas, okay? तो देखिए मैंने जो बीक एरिया है, मैंने सिर्फ बीक एरिया नहीं, कुछ कुछ यहाँ पे मैंने बहुत मतलब छोटे छोटे कलर्स यूज़ किए हैं, ठीक है? तो जैसे कि देखिए जो बीक एरिया जो है उस बीक एरिया के लिए मैंने पहले वहाँ पे फ्लैश टिंट भी यूज़ किया और ऑकर येलो भी यूज़ किया और उसके साथ मैंने ब्लैक यूज़ किया।
क्योंकि अगर ताकि वो रियलिस्टिक फील आए एक्चुअली। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर आप कंप्लीटली अगर ब्लैक कर दोगे ना और उसमें अदर्स कोई कलर नहीं लगेगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, तो वो डल लगेगा। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड पोर्शन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। सी नाउ वी आर एक्चुअली मुविंग ऑन टू अ सेकेंड पोर्शन। আমরা এখন কিন্তু একটা সেকেন্ড পোর্শনে আমরা মুভ করছি। সো উই আর মুভিং অন টু দ্য ট্রি। ওকে, সো ফর ট্রি আই হ্যাভ ইউজড ochre yellow, brown, dark brown, black, and then I have used the same scratching technique. Like I have made the patterns using the pen as well as toothpick to make it as realistic as possible. Okay, and you have to always look for the area where you make the bright portion and where you make the dark portion. You have to decide, because the light will always come from one direction, so it will illuminate one section of the tree as well as the bird. So keeping the bird in mind, keeping the light areas of the bird in mind, you have to decide which of the areas of the tree will be the bright portions. Okay, so bright means those areas could have some white strokes, some ochre yellow strokes, some light brown strokes, and the dark areas will be black, dark shade of brown. So these will be the dark areas. Okay, तो देखिए अभी हम लोग जो दूसरे सेक्शन पे गए हैं वो है पेड़। ठीक है, तो पेड़ पे मैंने ब्राउन यूज़ किया है, डार्क ब्राउन यूज़ किया है, ऑकर येलो यूज़ किया है, ब्लैक यूज़ किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने वही सेम टेक्निक भी जो मैंने बर्ड पे यूज़ किया था वही टेक्निक मैंने पेड़ पे भी यूज़ किया, कि मैंने स्क्रैच किया और उसके ऊपर मैंने पेड़ के पैटर्न्स बनाए ताकि वो जितना हद तक हो सके रियलिस्टिक लगे। वाइट के स्ट्रोक्स दिए। अभी आप देखिए ट्री में भी आप मतलब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप ऐसे रियलिस्टिक चीज़ें बनाओगे कि लाइट का डायरेक्शन किस तरफ से है। तो जिस तरफ से लाइट का डायरेक्शन गिरेगा, ठीक है, देखिए जो बर्ड है उसके ऊपर जो लाइट गिरा हुआ है, जहाँ पे उसके लाइट एरियाज है, उसी को रेफरेंस में रख के आपको पेड़ का भी लाइट एरियाज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो लाइट एरियाज जो होंगे वहाँ पे आपको ऑकर येलो, वाइट के शेड, लाइट ब्राउन के शेड, ये सब मिलेंगे। क्यों है? क्योंकि एक साइड से लाइट गिर के जहाँ पे वो गिरा है वहाँ पे वो लाइटर एरियाज है, और जो डार्क एरियाज है वहाँ पे डार्क ब्राउन, ब्लैक, ये सब कलर यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन रेफरेंस में रख के कि लाइट किस तरफ से आ रहा है। क्योंकि अगर सोचिए मतलब बर्ड पे एक तरफ से लाइट गिरा और पेड़ पे दूसरे साइड से इल्यूमिनेट हुआ, तो फिर कंफ्यूजिंग लगेगा कि मतलब लाइट का सोर्स है किधर, वो रियलिस्टिक नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए आपको वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, और आपको वहाँ पे जो पैटर्न्स जो है ना सिर्फ पेन बल्कि टूथपिक, सॉरी साउंड आ गया बाइक का, तो सिर्फ नॉट ओनली आपको टूथपिक यूज़ करना पड़ेगा बल्कि आपको पेन का भी यूज़ करके आपको पैटर्न्स जो है उसके ऊपर डिटेलिंग पे काम करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ही काम करना है। ठीक है, आप पेड़ का पैटर्न सोचिए, पेड़ को आप मतलब ऑब्जर्व कीजिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि मतलब कैसा पैटर्न हो सकता है। कुछ रैंडम पैटर्न्स भी यहाँ पे काम कर जाते हैं। ठीक है, some random patterns also work on the trees. Okay, তো দেখুন আমরা এখন সেকেন্ড সেকশনে আমরা কাজ করছি, যেটা হচ্ছে গাছের উপর। তো গাছের উপর এরপর আমরা যখন শেডিং করব তার আগে একটা জিনিস আমাদের এটা জেনে রাখতে হবে যে লাইটের ডিরেকশনটা আমরা কোন দিক থেকে আনছি, যে লাইটটা কোন দিক থেকে পড়েছে। তো পাখির যেখানে যেখানে লাইটগুলো পড়েছে, যেখানে লাইট সেকশনসগুলো আছে, সেইগুলোকে আমাদের মাথায় রেখে গাছের আমার লাইট সেকশনটাকেও আমাকে ডিসাইড করতে হবে। কেন কি ধরুন মানে পাখির উপর একটা সাইডে লাইট পড়লো,
আর আমি গাছের যে লাইট পোর্শনটা আছে সেটা অন্য সাইডে করে দিলাম, তাহলে কী হবে, সেটা রিয়েলিস্টিক ফিলটা আসবে না, কনফিউজিং লাগবে যে লাইটটা আছে কোন দিকে। তো সেই জন্য আমাদের রেফারেন্স রেখেই লাইট পোর্শনসগুলোকে করতে হবে। তো গাছের জন্য আমি অকার ইয়েলো, ব্রাউন, ডার্ক ব্রাউন, ব্ল্যাক, হোয়াইটের স্ট্রোকস এইগুলো ইউজ করেছি। তো যেইখানে লাইটটা পড়েছে গাছের উপর সেইখানে অকার ইয়েলো, লাইট ব্রাউন এই কালারগুলো আমি ইউজ করেছি, ঠিক আছে। আর যেই দিকে ডার্ক পোর্শনসগুলো আছে সেখানে আমি ব্রাউন, মানে ডার্ক ব্রাউন, ব্ল্যাক এইগুলো ইউজ করেছি। আর এইখানে আপনাকে পেন দিয়ে, টুথপিক দিয়ে আপনাকে গাছের প্যাটার্নগুলোর উপর আপনাকে ডিটেলিং দিয়ে বানাতে হবে। মানে যখনই আপনি গাছের প্যাটার্নগুলো বানাবেন, মানে এখানে অনেক সময় র্যান্ডাম প্যাটার্নও কাজ করে, আপনি প্যাটার্ন গাছের অবজার্ভ করবেন যে কীরকম হবে। আর এখানেও ছোট ছোট স্ট্রোকস দিয়েই কিন্তু আমরা এখানে প্যাটার্নগুলোকে তৈরি করব। এখানে মোটামুটি আমি স্পিডটা চেষ্টা করেছি যতটা কম রাখা যায়, তো আপনি এখানে অবজার্ভ করে বুঝতেই পারবেন যে মানে কীভাবে আমি স্ট্রোকসগুলো দিয়েছি। তো এবার দেখুন আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে ব্ল্যাক बैकग्राउंडेर दिके। तो अभी हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। So now we are moving on to the black background section. So actually when the black means the background is black, you don't actually have to worry a lot about the subject at the center, okay, because you can make adjustments like the final adjustments. That's why you will see, like whenever I do things like these, I always go free with the paints at the center, because I can always rectify them with the black, like while, or I can decide the final shape while doing the black. Here when I'll do the black, you'll always notice me leaving some space around the subject, because that will be like while I make the black touch the main subject, it will be the final shape of the subject. Okay, I'm using white pen out here. So there is nothing much to discuss right now, okay. So I'll come back again with the when I just touch the subject with the black, okay, that will be really interesting sorry। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे जो ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड जो कर रहा हूँ, तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर जब आपका बैकग्राउंड जब ब्लैक होता है ना, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होता है कि सेंटर का जो सब्जेक्ट है उसका शेप को लेके, क्योंकि जब आप फाइनल जब ब्लैक करोगे तब आप खुद से डिसाइड कर पाओ, मतलब आपको वो फ्रीडम रहता है कि जब आप ब्लैक करोगे तब आप जो शेप दोगे वही होगा आपका सब्जेक्ट का फाइनल शेप। तो जब भी मैं ब्लैक देता हूँ थोड़ा सा एरिया मैं छोड़ के रखता हूँ, वो एरिया छोड़ के मैं बाकी एरिया फुल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जब मैं यहाँ पे जब ब्लैक जब सब्जेक्ट को टच करेगा तो यहाँ पे सोचिए फेदरी इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई टच द सब्जेक्ट विद द ब्लैक, आई गो ऑन विद द फेदरी इफेक्ट, ओके। तो अभी मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि ब्लैक बैकग्राउंड जब हो तब आप उसमें भी फेदर का इफ़ेक्ट कैसे दे सकते हैं ताकि वो पूरी तरह से रियलिस्टिक लगे, ऐसा लगे कि ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ही कोई सब्जेक्ट है, और अगर ये बर्ड है तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा लगना चाहिए कि मतलब बैकग्राउंड ब्लैक है और रियलिस्टिक कोई बर्ड ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। वो इफेक्ट आप कैसे ला सकते हो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखুন আমি যখন ব্ল্যাক করি আপনারা অনেক সময় লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমি ফাইনাল সাবজেক্টটা যে আছে
মানে মেন সাবজেক্ট, ওটাকে কালার নিয়ে বা ওটার বর্ডার নিয়ে আমি অত বেশি ভাবি না। কারণ কি, যখন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক আছে না, তখন আপনি যখন ব্ল্যাক করবেন তখন আপনি ফাইনাল শেপটা ডিসাইড করতে পারবেন। ওই জন্য আমি অতটা বেশি মানে দেখবেন আপনি ফ্রিলি করি, ঠিক আছে। আর এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে আমি ফেদার কি করে বোঝাতে পারবেন যে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে কোনো পাখি বসে আছে আর ফেদার ইফেক্ট আছে আউটসাইড, মানে ওই রিয়েলিজমটা যে ফেদার আছে ওইটা কি করে আনবেন সেটা আমি আপনাকে এখন দেখাবো। দেখুন, এখন ট্রি এর আশেপাশেগুলো করছি, মানে ট্রিটা এখন আমি ফাইনাইট করে দিচ্ছি যে ट्री এর फाइनल शेप আমি কি চাই। तो दोस्तों मैं देखिए अभी यहाँ पे जो ट्री का शेप कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल लेके আমি एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ করছি फाइनल टचिंग এর জন্য। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे मैं अभी डिसाइडिंग मतलब एकदम कर ही दे रहा हूँ कि ट्री का फाइनल शेप क्या होगा। So now I'm using my extra dark pencil and I'm defining the final shape of the tree. Now after this I won't extend the size of the tree or anything, I'll just work on the interior detailing. तो इसके बाद में और ट्री का साइज ना ही इंक्रीज करूंगा ना छोटा करूंगा, मैं सिर्फ उसकी डिटेलिंग के ऊपर काम करूंगा जो इनसाइड में है। तो এই স্টেপটা হয়ে যাওয়ার পর আমি না গাছের শেপ আমি শেপ না বাড়াবো না ছোট করব, আমি শুধু ভেতরের ডিটেলিং এর উপর কাজ করব। So now the tree is completely definite that this will be the final shape of the tree. Now I'll start touching over the bird. How to give the effect of the feathers? So the trick is, when you are just about to touch the body of the bird, you stop around 1 millimeter, 2 millimeter, at some place 3 millimeter away from the bird, okay, and you start giving reverse strokes towards the body of the bird. What it will do is it will have a negative effect. It's like the black is entering the body of the subject and means the bird, and the feathers are on the or coming on the outside from the body of the bird. When you give two strokes, it's like you form the triangle of the feather by making the outer the two sides of that triangle black. And how you do that? You give negative strokes, means you give strokes from black towards the bird, okay. I hope I made sense. And then to make it more realistic, you take a toothpick and give very finite, very small strokes from the body towards the outside. What it will do? It will take out some of the black as well, that will give the fluffiness of the bird, and the tiny or the minute hairs, it will represent the tiny or minute hairs of the feathers, okay. तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप बर्ड का जो फेदर्स है वो कैसे बनाओगे। तो जब आप ब्लैक से जस्ट बॉडी को टच करने वाले हो बर्ड का, ठीक है, तो उससे आप 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर दूर कहीं पे रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रोक्स लगाइए। नेगेटिव स्ट्रोक्स मतलब ब्लैक से लेके बॉडी की तरफ
बस स्ट्रोक्स दीजिए, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स दीजिए। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सोचिए अगर एक फेदर जो है वो ट्रायंगल जैसा शेप है, तो आप उसको ट्रायंगल रिप्रेजेंट करोगे कैसे? उसके अगर दोनों साइड का जो एरिया है वो अगर ब्लैक हो जाए, तब जो उसका जो फेदर का जो पोर्शन है वो वाला ब्लू दिखेगा और वो ट्रायंगल का शेप में ही दिखेगा, तब वो फेदर रिप्रेजेंट कर देगा। और आप ये वाला करने और भी रियलिस्टिक करने के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हो कि आप टूथपिक को लेके वहाँ पे छोटे 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 स्ट्रोक्स आप बर्ड से ब्लैक की तरफ दे सकते हो। उससे क्या होता है, जो बर्ड का जो एक फ्लफीनेस जो होता है, जो छोटे छोटे जो फेदर्स, जो एकदम जो माइन्यूट, जो एकदम माइक्रो जो फेदर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर देंगे। एकदम पूरा परफेक्टली आपका रियलिस्टिक फील जो है वो आ जाएगा। अभी देखिए नीचे का पोर्शन जो था वहाँ पे ब्लैक था, तो कहीं पे भी मतलब कुछ लाइट पोर्शन समझाने के लिए हम लोग उसको वाइट का एक रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। We can give a reflection of white to represent some of the areas. Okay? তো দেখুন, এরপর আমি আপনাদের শেখাবো যে বার্ডের ফেদারে আপনি একদম যে আউটসাইডের যে ফার আছে সেই ফারের আপনি ইফেক্টটা কিভাবে দিতে পারেন। তো ধরুন আপনি যখন বার্ডের বডিটা জাস্ট টাচ করতে যাচ্ছেন ব্ল্যাক দিয়ে, ঠিক তার 1 মিলিমিটার 2 মিলিমিটার 3 মিলিমিটার দূরে আপনি থেমে যান, দিয়ে ব্ল্যাক থেকে নিয়ে বার্ডের বডির দিকে আপনি স্ট্রোকস দিন। ঠিক আছে, স্ট্রোকস দিলে কি হবে তখন, আর এই ধরে নেবেন যে বার্ডের যদি ফেদারটা যদি ট্রায়াঙ্গেল শেপের হয়, ঠিক আছে, ওটা কালার করা আছে, তো ওইটাকে যে ওটা ট্রায়াঙ্গেল শেপ, ওটাকে যদি স্পেসিফিক বোঝাতে হয় তাহলে আপনি ওটাকে কিভাবে বোঝাতে পারেন? ট্রায়াঙ্গেলের দুটো সাইড যদি ব্ল্যাক হয়ে যায় তাহলে ভেতরের যে পোর্শনটা আছে সেটা প্রমিনেন্টলি বোঝা যাবে যে ওটা ট্রায়াঙ্গেল, আর সেটা কোন কালারের। এই কনসেপ্টেই আপনাকে প্রত্যেকটা ফেদার বানাতে হবে। তো আপনি যখন ব্ল্যাক থেকে বডির ভেতরের দিকে যখন আপনি স্ট্রোকস দেওয়া স্টার্ট করবেন তখন অটোমেটিকলি মনে হবে যে বার্ডের ফেদারগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। এরপর ওটাকে আরও রিয়েলিস্টিক ফিল দেওয়ার জন্য আপনি টুথপিক দিয়ে বার্ডের বডি থেকে ব্ল্যাকের দিকে স্ট্রোকস দেওয়া স্টার্ট করুন। তাতে কিছুটা ব্ল্যাক হালকা উঠে যাবে, আর যে কালারটা আছে সেটা একটু প্রমিনেন্টলি দেখা যাবে। তাতে কি হবে, একটা বার্ডের যে একটা যে ফোলা ফোলা যে ব্যাপারটা, ঠিক আছে, একদম বাইরের দিকে যে একদম ছোট্ট ছোট্ট যে মানে আর কি মাইক্রো যে পালকগুলো থাকে সেইগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে দেবে, একদম অরিজিনাল ফিলটা চলে আসবে। ঠিক আছে, just look how the colors have started popping out in the black background. I use some white pencil as well, okay, but it's not completely necessary. Okay, at some areas I use white pencil just because of the convenience, okay, but you can use white pencil as well. Main is the white pen, okay. तो मैंने कुछ कुछ जगह पे वाइट थोड़ा सा पेंसिल भी यूज़ किया है कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, लेकिन वाइट पेन ही मेन है एक्चुअली, ठीक है, उसी से बाकी काम हो जाता है। তো আমি কিছু কিছু জায়গায় হোয়াইট পেন্সিল ইউজ করেছি ঠিকই, কিন্তু ওটা জাস্ট মনে হয়েছিল ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক সামনে পেয়েছি করে দিয়েছি আর কি, ঠিক আছে, কিন্তু হোয়াইট পেনটাই হচ্ছে মেন, ওটা দিয়ে আপনার মেন কাজগুলো হয়ে যাবে। Now what I am actually doing is I am using the pen, the white pen, okay,
for using for giving some strokes as well. Okay, so the white ink will be there, but just when the pen stops, okay, the white doesn't flow continuously. If you put little bit more pressure on the pen, then the ink will not flow, and if you move over the white ink, then what it will do, it will just extend the white ink that you put earlier. Okay, and that also, this effect of white pen is what I used to create those fine white portions of the feather. तो अभी देखिए जो मैं यहाँ पे वाइट पेन यूज़ कर रहा हूँ उसको भी मैंने थोड़े से स्पेसिफिक वे में यूज़ किया है, ठीक है। तो वाइट पेन का एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मतलब वाइट इंक तो है लेकिन वो हर बार फ्लो नहीं करता। अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे दोगे तो उतना इंक नहीं निकलता है, लेकिन जो पहले जो इंक था उसी के ऊपर से वो थोड़ा सा उसी जो वही जो पहले जो आप जो मतलब इंक दिए हो, ठीक है, मतलब लाइट स्ट्रोक में आप सोचिए वाइट दिए और फिर थोड़ा सा मतलब प्रेशर बढ़ा के जैसे आप स्ट्रोक दोगे, इंक फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जो प्रीवियस जो इंक था उसी को वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे जो छोटे छोटे जो वाइट जो फेदर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है इसी टेक्निक से। तो দেখুন আমি এখানে হোয়াইট পেনটাকেও একটুখানি স্পেসিফিক ওয়েতে ইউজ করেছি, ঠিক আছে। ধরুন পেনটাকে আপনি যখন হালকা করে যখন আপনি হোয়াইট ইঙ্কটা যখন দিচ্ছেন, ঠিক আছে, তো হোয়াইট পেনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে যে হোয়াইট পেনের কালি অল টাইম ফ্লো করে না। আপনি যদি হালকা করে যদি আপনি যখন ওটার উপর দিয়ে কোনো কালার উপর দিয়ে যখন বোলাবেন তখন আপনি ইঙ্ক পাবেন, কিন্তু যদি আপনি যদি প্রেশারটা বাড়িয়ে দেন তাহলে কিন্তু ইঙ্কটা ফ্লো হয় না, ঠিক আছে। তখন কেসটা কি হয় যে আগের যে ইঙ্কটা ছিল ওটাকেই ও এক্সটেন্ড করে দেয় কিন্তু নিজের অতটা ইঙ্ক ফ্লো করে না। তো এই প্রপার্টিটাকেই আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকেই আমি ইউজ করে পাখির যে মাইক্রো যে ফেদারগুলো আছে হোয়াইট কালারের সেইগুলোকে আমি তৈরি করেছি। এরপর আমি কি করছি, এখানে আমি একটু ডার্ক ব্লু দিয়েছি, এখানে আমি প্রুশিয়ান ব্লু ইউজ করেছি। প্রুশিয়ান ব্লু ইউজ করে আমি এখানে যে ব্লুয়ের যে ডার্ক পোর্শনসগুলো আছে সেইগুলোকে হাইলাইট করেছি। ডার্ক ভায়োলেট দিয়ে আমি ভায়োলেট পোর্শনটাকে করেছি, কিছু জায়গা আবার একটু ডার্ক ব্রাউন দিয়েছি। আপনি কালার দেখলে বুঝেই যাবেন, মানে খুব বেসিক কালার এখানে আছে, বেশি কিছু এখানে নেই। So I am using Prussian blue to darken some of the areas, some dark violet to increase the violet areas. You can understand by just looking at the colors. Okay, there is not, I've used just basic colors, not any complicated colors, so it won't be an issue. तो देखिए मैं यहाँ पे डार्क मतलब प्रूशियन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, जो ब्लू है उसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए। थोड़ा डार्क वायलेट भी यूज़ कर रहा हूँ वायलेट पोर्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। एकदम बेसिक कलर्स मैंने यूज़ किया हुआ है। आप लोग मतलब कुछ समझने में उतना कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ऑरेंज के ऊपर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी यूज़ किया हुआ है। आई हैव यूज्ड सम डार्क ब्राउन ओवर द ऑरेंज पोर्शंस। So friends, there is not much to left to discuss anymore. You can just observe now. Only I think 6 minutes of video is left, so you can just observe how I'm repeating the steps, because this painting is all about repetitions and how accurately you repeat it, nothing else. So if you enjoyed the video, then please give it a thumbs up. If you didn't like the video, then give it a thumbs down as well. Okay, just or comment anything.
because that will help me rank more in the YouTube algorithm. Okay, so and if you really like the video, then please subscribe to my channel, because and don't forget to press the bell notification, because I post every week. So until next time, goodbye, take care, and I hope this video helped you to learn some new things. गुड नाइट। तो दोस्तों और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 मिनट का ही वीडियो बचा है। तो अभी आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे मैं स्टेप्स को रिपीट करता हूँ। ये पेंटिंग मेनली वही है कि मतलब आप कितनी एक्यूरेटली स्टेप्स को रिपीट कर पाओगे, कितनी बार आप रिपीट कर सकते हो एक्यूरेटली। जितना बार आप एक्यूरेटली रिपीट कर पाओगे उतना आपका ये रियलिस्टिक आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दे दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो थम्स डाउन दे दीजिएगा, मतलब या फिर कुछ कमेंट कीजिएगा। तो मतलब इससे क्या होता है कि मतलब YouTube के एल्गोरिथम में ऊपर जाने में थोड़ा सा हेल्प होता है, ठीक है। तो और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीक वीडियो अपलोड करता हूँ और नया नया ट्यूटोरियल देता हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। তো বেশি আর মোটামুটি জাস্ট 3 মিনিটের ভিডিও বাকি আছে, খুব একটা আর কিছু আর নেই, ঠিক আছে। তো যদি আপনাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো মানে কি বলবো, এরপর আপনি জাস্ট অবজার্ভ করতে পারেন যে আমি কীভাবে স্টেপসগুলো রিপিট করছি, ঠিক আছে। মানে এই পেন্টিংটা অ্যাকচুয়ালি মেনলি ওটাই ছিল যে আপনি স্টেপসগুলোকে কতবার রিপিট করতে পারেন আর কত অ্যাকিউরেটলি রিপিট করতে পারেন, ব্যাস। এছাড়া আর কিছু না। আপনি যতবার স্টেপসগুলোকে রিপিট করতে পারবেন আর যত অ্যাকিউরেটলি করতে পারবেন আপনার পেন্টিংটা ততই ভালো হবে। তো যদি আপনার পেন্টিংটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন, যদি টিউটোরিয়ালটা যদি খারাপ লেগে থাকে তাহলে ডিসলাইক করে দেবেন, মানে কিছু একটা মানে করবেন বা একটা কমেন্ট করে দেবেন, তাতে আমার ইউটিউব অ্যালগরিদম একটু উপরে যেতে একটু হেল্প হয়। আর যদি খুবই ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আমি আর বেল নোটিফিকেশন অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, কারণ কি আমি এভরি উইক আমি নতুন ভিডিও আনি, নতুন টিউটোরিয়াল আনি। তো আশা করছি এই ভিডিও থেকে আপনাদের নতুন কিছু আপনারা শিখতে পেলেন। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততদিনের জন্য গুড বাই আর গুড নাইট।